ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਮੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹਟ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਪੈਸੇ ਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿਲ ਸੇ ਨਿਕਾਲੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਭੱਜ ਦੌੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ, ਭੱਜ ਦੌੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਚੱਲਣ ਦਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਉਣਾ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਚਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੇ ਕਮਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਕਮਾਇਆ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣਾ ਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸਪੀਚ ਆਪਣੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹੋਪ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ ਆਈ ਐਮ ਰੀਅਲੀ ਸੌਰੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈਗਾ ਮੁਫਤੀ ਤਾਰਿਕ ਮਸੂਦ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਹੈ ਪੈਸੇ ਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿਲ ਸੇ ਨਿਕਾਲੋ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੈਸੇ ਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਸਟਾर्ट। लेट्स वॉच द वीडियो, लेट्स वॉच इट। तो करने के तो बहुत सारे काम हैं। जो आदमी दुनिया को मुसाफिर खाना समझता है तो वाकई उसने मुसाफिर खाना समझा है या नहीं समझा, इसकी बहुत सारी अलामतें, बहुत सारे आमाल हैं जो बताते हैं कि वाकई इसको मुसाफिर खाना समझता है, इससे दिल नहीं लगाता। बहुत सारे आमाल हैं, मैं उनमें सिर्फ 2 आमाल को आज बयान करूंगा। हैं तो बहुत सारे आमाल जो कुरान और सुन्नत ने बयान किए कि जो दुनिया से दिल नहीं लगाते वो ये भी करते हैं, 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 वो ये भी करते हैं। बहुत सारे काम हैं, वो सिर्फ बातें नहीं फेंकते बैठ के, वो कुछ प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो कामों की तफसील बहुत है। मैं 2 उनमें सबसे अहम कामों को अभी बताऊंगा आपके सामने जल्दी जल्दी, वक्त पूरा हो चुका है। 2 सबसे अहम कामों को जो इसकी अलामत है कि वाकई ये दुनिया को मुसाफिर खाना समझता है। पहली अलामत, माल बहुत खर्च करता है, क्योंकि दुनिया को जो मुसाफिर खाना नहीं समझता उसकी सबसे पहली अलामत यह है कि तुहिब्बून अलमाल हुब्बन जम्मा। कुरान कहते हैं माल से बेपनाह मोहब्बत, प्लॉटों से, गाड़ियों से, बिजनेस से, रोकड़े से। जो दुनिया को मुसाफिर खाना समझता है वो माल से बेपनाह मोहब्बत नहीं करता। और जिस चीज़ से आपको मोहब्बत नहीं होती, अब सवाल पैदा होता है आपको माल से बहुत मोहब्बत है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? ये ऐसे ही पता चलेगा जैसे किसी दोस्त से मोहब्बत है या नहीं। कैसे पता चलता है? अगर दोस्त बिछड़ जाए आपको तकलीफ होती है, इसका मतलब आपको उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत, जितनी तकलीफ हो रही है इसकी अलामत उतनी मोहब्बत। और अगर बिछड़ जाए तकलीफ नहीं हो रही तो इसका मतलब आपके मोहब्बत के खाली पीली के दावे थे। जैसे वो आजकल बड़े यूट्यूब पे प्रैंक टाइप के आते हैं ना, तो एक आदमी, वो मज़ाहिया क्लिप था, उसमें वो अपनी बीवी कहती है मैं मैके जा रही हूँ, तो मियाँ कहता है हाय हाय रो रहा है ना, अबे क्यों जा रही हो, और उसका मुंह उधर है तो उछल उछल के नाच रहा है। अच्छा है जाए। शादीशुदा आदमी जिसकी शादी को 5-6 साल गुजर चुके हों, उसके लिए दुनिया में सबसे बड़ी खुशी का दिन वो होता है जिस दिन बेगम मैके जा रही होती है। हाँ, शुरू में नहीं होता, शुरू में तो जाती भी बहुत बुरी लगती है, लेकिन जब 5-6 साल देख लिए उसने टेंशन, आलू अंडे प्याज टमाटर लाने का सलीका सीख लिया उसको। अब्बा की कौन मानता है? जब कंवारे थे तो अब्बा भेजते थे टमाटर लेने के लिए, लाओ नहीं लाओ, कभी उधर निकल गए, दोस्तों के साथ थड़े पे बैठ गए। वालदा की कौन मानता है? जब बेगम आती हो तो रिमोट कंट्रोल की तरह फिर वो तो काबू में कर लेती है ना। तो शादीशुदा आदमी के लिए ज़िंदगी का सबसे खुशी वाला दिन शादी के बाद वो होता है जब शादी को 4-5 साल गुजर चुके हों और बेगम कहाँ जा रही हो? मैके। तो उस वक्त झूठे मगरमच्छ के आंसुओं से उसके सामने रो रहा होता है, लेकिन अंदर से उसके दिल में लड्डू फूट रहे होते हैं। और आप समझो जब एक शादी वाले को एक बीवी के जाने पे इतनी खुशी होती है, जिसकी 3-4 हों, उसकी इकट्ठी 3-4 अगर चली जाएं, उसको तो खुशी से हार्ट अटैक का खतरा होगा कि नहीं होगा? ऐसा उसको सुकून मिलेगा जैसे पता नहीं आज मैं आज़ाद पैदा हुआ हूँ, ठीक है ना, जेल से रिहाई मिली है। ट्राई करके देखें आप। खैर, तो जिससे ये तो वो मोहब्बत नहीं, फिर भी मोहब्बत होती है, वो तो रिलैक्स होने के लिए इंसान कहता है कि भाई मोहब्बत का ये मतलब थोड़ी है कि सर पे हर वक्त मुसल्लत रहो, कभी कभार अपने अम्मा के घर भी जाया करो। ये नहीं मतलब है कि मोहब्बत नहीं होती, वो तो फिर दोबारा बुलाता है ना, ऐसा थोड़ी कि हमेशा के लिए वहाँ जाके बैठ जाओ। तो ये मिसाल ऐसी गलत है, आप इसको ज़्यादा सीरियस ना लें, ठीक है ना। हम अपना दिफा भी सेफ साइड भी रखते हैं। तो
جس سے محبت ہوتی ہے اس کے بچھڑنے کا انسان کو غم ہوتا ہے. تو پیسے سے اگر محبت ہے تو بچھڑنے کا غم ہوگا. محبت ختم کرنے کا طریقہ یہ کہ خود ہی بچھڑنا شروع کر دو. پیسے نکال کے صدقہ کیا کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جب نوٹوں سے زیادہ دل لگنا شروع ہو جائے نا, ہر وقت نوٹ 5,000 کے 5,000 کے نوٹوں کی گڈی نکالو, کسی اچھی جگہ پہ خرچ کر دو اس کو. یار یہ لو یار, کیا ہوتا ہے یہ, کیا ہے نوٹوں میں یہ کہ دل لگایا ہوا, کھانا پینا تو مل رہا ہے نا, مشکل کام ہے, چند دفعہ میں عادت ہو جائے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اتنا نہ کہ اپنے بیوی بچوں کو فاقے میں ڈالنا شروع کر دیں, ان کے بنیادی خرچے پہلے پورے کریں. وہ پھر میں کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے وہ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں, دوبارہ اس پہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا. ایسا نہ ہو کہ ہے کچھ نہیں اور جو تھا وہ اٹھا کے جوش میں آ کے دے دیا, اب کل جا کے لوگوں سے مانگ رہے ہیں کہ یار بچے کے اسکول کی نہ فیس بچی ہے میرے پاس. ایسا نہیں کرنا. مقصد صرف یہ ہے کہ کچھ تو کرے نا بھائی. اتنی کنجوسی ٹھیک نہیں ہے جس میں ہم گزر رہے ہیں. روکڑا خرچ کرنا سیکھو, بچپن سے بچوں کو سکھاؤ بیٹا یہ جو آپ کو عیدی ملی ہے نا اس میں تو اتنے فیصد صدقہ کر دو. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ یہ گلک ولک نہیں بنانا سکھاؤ بچوں کو, گلک بنا کے اس میں پیسے جمع کر رہے ہیں, اس سے لالچ ہوس پیدا ہوتی ہے. بیٹا گلک کی ضرورت نہیں, تیرا باپ زندہ ہے, جب ضرورت ہوگی تجھے کھلائے گا. گلک کو توڑ دے جا کے, بے وقوفی ہے یہودیوں کی طرح. گلک سے ہی تو بینک کا نظام شروع ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. گلک ہی کہتے ہیں نا اس کو, وہ جو ہوتا ہے اس میں پیسے ڈالتے ہیں. تو بولا بیٹا جس اللہ نے آج کھلایا کل بھی کھلائے گا. تو تیرا باپ زندہ ہے, تجھے کیا ضرورت ہے گلک ولک رکھنے کی؟ جو پیسے دیے ہیں جو استعمال کر لو, کچھ کی کچھ خرید لو, کھا لو, کچھ کھلونا خرید لو, کچھ کر لو, باقی کیا کرو صدقہ کرو. وہ فقیر آیا اس کو دے دو جا کے. بچہ کہے گا نہیں میرے پیسے. بولا بھائی میرے کچھ نہیں ہوتے, دیکھنا میں مروں گا نا میرا بھی جنازے میں خالی ہاتھ جاؤں گا. یہ باتیں بچوں کو بچپن سے سکھایا کرو. بیٹا ایک دن میں مروں گا, ایک دن تو بھی مرے گا, جو خرچ کر دے گا وہ آخرت میں محفوظ ہو جائے گا. بچے کو عادی بنا لیا نا, آخرت میں تو اس کا فائدہ بعد میں ہوگا, دنیا میں آپ کو ہو جائے گا. جب آپ بوڑھے ہوگے آپ پہ بھی اسی حساب سے خرچ کرے گا. آپ نے اس کو بچپن سے بنایا کیا ہے؟ کنجوس. اس کو پہلے تو بہن بھائی نہیں دیا آپ نے, کنجوسی میں 2 بچے پیدا کیا آپ نے. سب سے بڑی کنجوسی تو یہ, کیونکہ آپ نے کہا تیسرا ہوگا تو میرا خرچہ ہوگا. بچہ سیکھ لیتا ہے کہ جو ابا اولاد کے معاملے میں کنجوس ہے وہ باقی معاملات میں کیا ہوگا. تو شروع میں ہی اس کو یہ سکھا دیا آپ نے کہ 2 بچے ہی اچھے. اور کیوں اچھے؟ اس لیے کہ خرچہ کم ہوتا ہے. تو شروع سے ہی خرچہ بچانے کی سوچ بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ اللہ کو سخی آدمی پسند ہے, کھلانے والا. کھلاؤ, ہاتھ کھولو. اس کے حکام مسائل کیا ہے وہ میں پھر بعد میں بتاؤں گا. تو ایک کام تو یہ, جو یہ کرتا ہے اس کا مطلب اس کو دنیا سے محبت نہیں ہے, واقعی مسافر خانہ سمجھتا ہے. سخاوت کرو, سخاوت. اللہ نے پیسہ دیا, بیوی بچوں پہ بھی خرچ کیا کرو. بیوی بچوں پہ بھی خرچ کرتے ہوئے جان نکل رہی ہوتی ہے. پیسے بچا بچا کے فلیٹ خرید لیتے ہیں اور کھاتے کیا ہیں؟ پرہیزی کھانے. کھچڑیاں کھا کھا کے نا پیسے بچا کے ایک فلیٹ خرید لیا. پہلے تو کھاؤ یار, اچھا باقی یہ تو بات کی چیز ہے, کرائے پہ رہ لو کوئی مسئلہ نہیں ہے. خیر دوسری چیز جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو دنیا کی محبت نہیں ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی ٹینشن کتنی لے رہے ہو آپ. دنیا کی, جو آدمی دنیا سے محبت کرتا ہے وہ ٹینشنوں میں گھرا ہوا ہوتا ہے. ہائے اس کے پاس پیسے آ گئے, ہائے میرا تو بزنس ہی نہیں بڑھ رہا, ہائے ادھر کیا ہو گیا, ہائے وہ میری دکان کا کیا ہو رہا ہے, ابے کسٹمر ہی نہیں آ رہے, صبح سے بیٹھ کے مکھیاں مار رہا ہوں, ابے یار یہ جاب یار یہ کوئی اچھی جاب ہے یار, 25-30 ہزار روپے مل رہے ہیں, اس میں کہاں گزارا ہوتا ہے. ایسے ہی منہ بنا کے باتیں کرتا رہے گا سارا دن. ابے یار کوئی اچھی جاب مل جائے یار, یہ کیا کراچی کا اسٹائل تو یہی ہے, پنجاب کا مجھے نہیں پتا. ابے یار پتہ نہیں کیا اللہ میاں کو میں ہی ملا ہوں یار, 25 میں کہاں گزارا ہوتا ہے یار. اس طرح کی باتیں کیا کر رہا ہے, ہر وقت کیا کرے گا, روتا رہے گا بیٹھ کے. سمجھ رہے ہو, روتا رہے گا. اٹ از کالڈ ناشکرا, اٹ از کالڈ ناشکر. بولا کرو یار الحمدللہ کھانا پینا 25 ہے تنخواہ, کھانا پینا الحمدللہ ہو جاتا ہے. اور اگر تھوڑا بچانے پر آؤں تو پان گٹکے کے پیسے بھی الحمدللہ نکل آتے ہیں, حالانکہ وہ ضروری نہیں ہے. وہ مسافر خانہ ہے نا. نبی نے فرمایا جس کو 2 ٹائم کی روٹی مل جائے, بیماریوں سے جسم پاک ہو, رات کو سونے کی جگہ مل جائے, تو گویا اللہ نے پوری دولت سمیٹ کے اس کو دے دی ہے. کیونکہ مسافر کو کی بیسک ضرورت یہی ہوتی ہے. ٹرین میں, بس میں آپ کو بیٹھنے کی سیٹ مل جائے, ٹیمپریچر مناسب ہو, ٹھنڈک نہ لگ رہی ہو نہ گرمی لگ رہی ہو, مناسب ٹیمپریچر ہو, بیٹھنے کی جگہ مل جائے, سونے کی جگہ مل جائے, اور کوئی ٹینشن نہ ہو, کوئی خام خواہ میں مچھر آ کے کاٹ رہے ہیں آپ کو یا کوئی اور ٹائم پہ کھانا مل جائے, تو بس سفر اچھا
گزر جائے گا, بلکہ سفر کو انجوائے کرو گے آپ. لیکن آپ کو ٹرین میں بحریہ ٹاؤن بھی چاہیے. W11 میں سفر کر رہے ہو آپ, لانڈی پہ اترنا ہے اور آپ کو بحریہ ٹاؤن میں ذاتی پلاٹ چاہیے, آپ کی 1 کروڑ آمدن ہونی چاہیے, آپ کے پاس اتنا گولڈ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے. تو یہ آپ کی اپنی ٹینشن ہے جو آپ نے اپنے اوپر مسلط کی ہوئی ہے. اس کا علاج وظیفوں میں نہیں ہے کہ وظیفے پڑھ کے یہ ٹینشن, نہ نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس اس کا علاج ہے, کیونکہ میں نے ڈاکٹر خود ان ٹینشنوں میں دیکھے ہیں. نفسیاتی ڈاکٹر خود ٹینشن میں بیٹھا ہوتا ہے, آج کوئی پیشنٹ ہی نہیں آیا. حقیقت ہے یار, سارے بندے ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں, کوئی پاگل ہی نہیں ہو رہا, وہ تو خود ٹینشن میں آئے گا. تو وہ آپ کی ٹینشن کہاں سے ختم کرے گا بھائی, وہ تو خود ٹینشن میں آ رہا ہے, یار کوئی پیشنٹ ہی نہیں آ رہا, میرا گھر کا گزارا کیسے ہوگا. تو وہ آپ کی ٹینشن کہاں سے دور. ٹینشن صرف ان لوگوں کی ختم ہوتی ہے جو دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہیں اور آخرت کے حساب کے لیے تیار رہتے ہیں. ان کو صرف ایک ٹینشن ہوتی ہے آخرت کی, کہ اللہ کے سامنے اعمال کا حساب دینا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اس دنیا کو حقیقت میں مسافر خانہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. اب اگر کوئی میت ہوا کرے نا تو تعزیت بھی کیا کریں, سوچا بھی کریں بیٹا تو بھی کسی طرح کسی دن لڑک سکتا ہے ایسے, تو اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ میں تو نہیں جاؤں گا. جتنے لوگ گئے ہیں ان کا کسی کا بھی خیال نہیں تھا کہ میں نے جانا ہے, سب یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ چلا گیا, میں تو فٹ فاٹ ہوں, مجھے کیا ہو گیا. تو اس لیے کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ پتلی گلی سے بولتے کیوں نہیں نکل سکتا ہے. تو ہر وقت اس پتلی گلی میں کہ دیکھتے رہا کرو بیٹا یہاں سے جانا ہے تو نے, تو کوئی بھی جا سکتا ہے. اس لیے یہ سب ایسی فضول سی دنیا ہے, دھوکے کا گھر ہے, الو بنانے کی مشین ہے. اور الو کی جگہ آپ ہمیشہ وہ لفظ لگا لیا کریں جو میں آپ کو بتاتے رہتا ہوں, وما علینا الا. ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਪੀਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਪਤਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਟਾਈਟਲ ਕੀ ਸੀ. ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਟਾਈਟਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ. ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ, ਪੈਸੇ ਕੋ ਦਿਲ ਸੇ ਨਿਕਾਲੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ. ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖ ਲਓ ਨਾ ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨਾ ਤਸੱਲੀ ਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ. ਐਂਡ ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਾਈ ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਗੋਲਕ ਵਗੈਰਾ ਹਾਈ ਆਪਣੇ ਗੁੱਲਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਪੈਸਾ ਰੱਖੀਦਾ ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨਾ. ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਹੈਗੀ ਆ. ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਢੁੱਕਦੀਆਂ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ. ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਲੱਗਾ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਔਰ ਉਹ ਸੱਚਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ. ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਸਪੀਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ. ਤੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ, ਆਮੀਨ.